I'm extremely delighted and privileged to be in conversation with such an esteemed panel today on a topic that impacts us greatly as well as our public lives. The topic is, as framed, is ambitious because we're going to be talking about ensuring gender equality in the Pakistani judiciary. The panelists today are people who are extremely well informed on the subject. They write about it, they think about it, they talk about it on TV as well as on YouTube. So our first guest today is Mr. Akhtar Hussain. We're extremely privileged that he's here. Thank you, sir, for joining us. He's a senior advocate of the Supreme Court and a member of the Judicial Commission of Pakistan, which, as you know, plays a pivotal role in judicial appointments. Our second guest is Mr. Salahuddin Ahmed, who's an important and informed voice on politics of the judiciary and politics of the bar, and he's currently serving as president of the Sindh High Court Bar Association. Our third guest, seated immediately to my left, is Ms. Reema Umar. She's a legal advisor. And then we have Ms. Nida Usman Chaudhry, who's been a very articulate voice in recent times about ensuring, representation for women at the bar as well as in the judiciary. She's the founder of Women in Law and Learn.pk. Thank you so much to all of you for being here. We have a fifth guest who will be speaking to you, but not from the stage. She'll be on video. Her name is Ms. Dorothy Estrada Tank. She's a member of the Special Procedures Working Group on Discrimination Against Women in Law and Practice. Now, you don't have to appear in Pakistan's courts every day to realize that there is a severe crisis of underrepresentation as far as women on the bench is concerned. So I'll begin the discussion by routing a first question to Mr. Akhtar Hussain, that is it even a priority when you interact with bodies such as the Judicial Commission that women should be represented on the bench? For example, the National Judicial Policy talks about a code of conduct for sensitizing judges towards women, but it says almost nothing about ensuring that women serve on the bench in the trial courts or in the superior court. So is it even a priority, and if not, then why not? Topic is judiciary or equality in judiciary, but generally gender equality. That is a basic problem in our country. You see your educational program, what's your educational system, what is society in which you are living. We are living in a feudal-dominated and bureaucratic, civil and military-dominated society. In this, which you see the male-dominated society, the equality is not there. And we have to fight a long struggle for equality in different sectors of society. You coming later to our own profession and legal profession. And I think presently there are, as far as the strength of female lawyers is concerned, that is, now it is being increased, but if you go 10 years back, there was nominal, And there's no policy over there. Last time when our Judicial Commission, the question came and different people even criticized to this, the appointment of a lady judge from High Court to Supreme Court. And the question was again of the seniority as well as the competence of the lawyer. Now, this is a long, discussion in our own commission and as well as in our profession. To me, it is firstly in the lower judiciary, there should be a women representation. And they should take care of it that in how many lawyers are appointed in the lower judiciary, and then from lower judiciary to the High Court, or from lawyers to the High Court. There's no specific quota there for appointment of, but we have to take assertive actions. To me, for equality, there must be assertive actions for appointment. Now, in our Islamabad High Court, again, 3 judges are being appointed, and I set and stress to the Chief Justice of the Islamabad High Court for appointment. 1 at least lady in 3 judges they are appointed. So it is going to be, I think. So assertive actions are required to be taken. Even at the bar level, now we are seeing that Mr. Salahuddin is here. We have created a seat in our own elections, an additional secretary women.
And lot of, you see, there are about more than 20 candidates for contesting elections from women for additional secretary, apart from on the general seats which they are electing. Therefore, for everywhere, at the bar level also, and at the judicial level also, there must be assertive actions for creating this gender equality. So, Reema, then I'll route my second question to you, and Salahuddin, then I'll come to you. If you could talk to us about, what we could learn, if anything, from experiences of other countries who've tried to mainstream gender equality, and is there a global standard to be followed, and what are we missing? Thank you so much, Vikas, and good afternoon, everyone. मैं उर्दू में बात करूँगी, if that's okay. ठीक है. अच्छा, सबसे पहले तो थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है कि जो पाकिस्तान में अदलिया में ख़ास तौर पे, लेकिन लीगल प्रोफेशन में जनरली ख़वातीन की जो बिल्कुल एब्सेंस है, नियर एब्सेंस है, वो बहुत बड़ा एक क्राइसिस है हमारी जमहूरियत के लिए. इसको सिर्फ एक जेंडर का इशू समझ के या चलो इसमें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी लाने की ज़रूरत है, इस तरह नहीं इसको देखना चाहिए. इसको इस तरह देखना चाहिए कि ये हमारी जमहूरियत पे, हमारी अदलिया की आज़ादी पे, हमारी अदलिया की रिप्रेजेंटेशन पे बहुत बड़ा सवाल उठाता है ये नियर एब्सेंस. पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है इस खित्ते में जिसकी सुप्रीम कोर्ट में कभी एक खातून जज अपॉइंट नहीं हुई. ये एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये दिखाता है कि बहुत से स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं, बहुत से सोसाइटल इश्यूज़ हैं, हमारी सोच के इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से आज तक हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे आइन को इंटरप्रेट करती है उसमें किसी खातून की आवाज़ ही नहीं है. आप पिछले कुछ केसेस उठा के देख लें जिन्होंने शेप किया है हमारे जूरिस्प्रूडेंस को, हमारी पॉलिटिक्स को. आप देखेंगे जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट के वो तो सब मर्द होते ही हैं, जो वकला हैं वो भी मर्द हैं अक्सर, जो हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं अटॉर्नी जनरल वो भी मर्द हैं. तो एक कंप्लीट एब्सेंस है ख़वातीन की आवाज़ का इस पूरे निज़ाम में. तो इसको एक बहुत अर्जेंट प्रॉब्लम समझ के इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है. मैं मिसाल देती हूँ साउथ अफ्रीका की. 1996 में साउथ अफ्रीका में एक बहुत रेडिकल चेंज आया, तब्दीली आई, उनका आइन बदला. पाकिस्तान में हम अक्सर सुनते हैं ख़वातीन ठीक है लेकिन मेरिट का क्या होगा. अख्तर हुसैन साहब ने बात की कॉम्पिटेंस का क्या होगा. उन्होंने आइन में ही ये लिख दिया कि मेरिट में डाइवर्सिटी भी शामिल है. अगर आप एक मुख्तलिफ सोच लेके आते हो बेंच पे, वो भी एक कॉम्पिटेंस या मेरिट का हिस्सा है. तो ये कहना कि जो ख़वातीन हैं उनको आप एक तरह से टोकनिज़म की तरह अपॉइंट करें, वैसा नहीं है. अगर आपकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट करती हैं ख़वातीन, वो एडिशनल एक चीज़ लाती हैं, वो भी मेरिट है कि वो एक अपनी फ़र्क सोच, अपनी ज़िंदगी के तजर्बे वो सब लेके आती हैं बेंच पे. 1996 में साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान की तरह एक बहुत नियर एब्सेंस थी ख़वातीन की जुडिशरी में. 200 जजेस में से सिर्फ 2 ख़वातीन जजेस थीं, सिर्फ 2. अब 2018 में क्योंकि उन्होंने इस पूरी सोच को तब्दील करने की कोशिश की कि मेरिट क्या है, कॉम्पिटेंस क्या है, एक ज़िम्मेदारी डाली कि अदलिया में और बाकी सब इंस्टीट्यूशंस में ख़वातीन की मुकम्मल रिप्रेजेंटेशन होगी. 2018 के फिगर्स हैं कि 30% के करीब ख़वातीन जो हैं वो जुडिशरी का हिस्सा है. 2 जजेस वो क्या बना 1% से 30% लगभग 20-22 साल में. तो आपको इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है. एक और मैं मिसाल देती हूँ मेरिट के अलावा. उस वक्त साउथ अफ्रीका में कुछ लोग होते थे एडवोकेट्स और कुछ लोग होते थे अटर्नीज़. जो एडवोकेट्स होते थे वो अदालतों में पेश होते थे, जो अटर्नीज़ होते थे वो नहीं होते थे. एडवोकेट्स अक्सर मर्द थे और उन्हीं में से जजेस अपॉइंट होते थे. उन्होंने कवानीन की तब्दीली की कि जो अटर्नीज़ हैं, क्योंकि अक्सर ख़वातीन अटर्नीज़ होती थी, वो अदालतों में पेश नहीं होती थी, उनको भी अपॉइंट किया जाए एज जजेस. जो एकेडमिक्स हैं उनको भी अपॉइंट किया जाए एज जजेस, क्योंकि एक रिकग्निशन थी कि जिनको समझा जाता है प्रैक्टिसिंग लॉयर्स, उसमें एक तरह से मर्दों को प्रेफरेंस मिलती आई है कई साल से. तो उसको तब्दील करने की ज़रूरत है कि आप अपॉइंट किसको कर सकते हो. आखिरी चीज़ उन्होंने जो की, जो हमारे यहाँ भी है जुडिशल कमीशन, रूल्स उसके यहाँ तो कुछ हैं ही नहीं. हमें नहीं मालूम किस बुनियाद पे, किस क्राइटेरिया पे,
कैंडिडेट्स को असेस किया जाता है, किसको चुना जाता है, क्यों चुना जाता है, वहाँ पे उन्होंने ट्रांसपेरेंसी लाए ताकि, और अभी भी जुडिशल कमीशन की वहाँ जो उनकी है प्रोसीडिंग्स होती हैं, सवाल उठाते हैं लोग कि आपने इस तरह का सवाल खातून कैंडिडेट से तो पूछा, मर्द कैंडिडेट से नहीं पूछा, आपके सवाल में ही सेक्सिज्म है। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी आई इसलिए स्क्रूटनी आई, अकाउंटेबिलिटी आई। हमारी जुडिशल कमीशन बिल्कुल ओपेक है, हमें नहीं। और एक और बात मज़े की, हैरान कुन, हमारी जुडिशल कमीशन में सिर्फ मर्द हैं जो अक्सर मर्दों को अपॉइंट करते हैं। ख़वातीन जो अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस है उसमें भी बिल्कुल गायब हैं। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस तरह के सिस्टम में हम इस बहुत सीरियस इस इशू को एड्रेस कर सकेंगे। सो मैं तो चाहती हूँ कि पाकिस्तान में भी, साउथ अफ्रीका में जैसे 1996 में हुआ, यहाँ भी उस तरह की रैडिकल ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। आइनी तरामीम की ज़रूरत है, लीगल तरामीम की ज़रूरत है। जुडिशल कमीशन किस तरह अपॉइंटमेंट्स को देखती है उसमें तब्दीली की ज़रूरत है, क्राइटेरिया लाने की ज़रूरत है, अकाउंटेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। और अभी मैं समाजी सोच पे तो आई नहीं, ऑफ कोर्स उसको भी तब्दील करने की ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कानून को समझा जाता है ये मर्दों का शुबा है। यहाँ पे तो ख़वातीन जो हैं वो कमतर हैं। अगर 3 मर्द बैठे हैं, 2 ख़वातीन बैठी हैं, मर्दों को ज़्यादा संजीदगी से लिया जाएगा जब वो कानून की बात करेंगे। ऐसा क्यों है? शायद हमारी सोच में भी तब्दीली की ज़रूरत है, और उसमें भी बहुत हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद हैं कि ये किस तरह किया जाएगा। पर मैं इसी पे ख़त्म करूँगी कि ये कोई मामूली मसला नहीं है, ये हमारे मुल्क में जमहूरियत का मसला है, ये हमारे मुल्क में इक्वालिटी का मसला है, ये फंडामेंटल राइट्स का, हमारे आइन में जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है उसका इशू है, और उसको इसी संजीदगी से लेना चाहिए। Thank you. So, Salahuddin, I'll ask you the next question, and it has 2 parts. One is, what role can bar associations play in ensuring that there's more conversation about mainstreaming gender equality in judiciary? And secondly, some of the public positions that you have taken, some critics would argue that by advocating a standard such as seniority for appointment to judges to the Supreme Court, are you then not ignoring the systemic discrimination that is at play, and therefore, in effect, even without wanting to do so, even if you're coming from a good place, you are perpetrating the injustice that, you know, is deep-rooted? Thank you, Vikas. There is definitely systemic discrimination against women, not just in our courts, but in our society. एक मसला जो हमें पेश आता है अपॉइंटमेंट्स में, और often I can speak of Sindh at least over here. There were about, I think, अभी consideration हो रही थी जुडिशरी में अपॉइंटमेंट्स की, तो कोई 3 ख़वातीन थी who were of requisite age and practicing experience and profile, who were eligible. उनमें से 2 ने इनकार कर दिया, 1 बच गई, वो होपफुली अपॉइंट होंगी चाहे इन द हाई कोर्ट. बट द प्रॉब्लम इज दैट इट स्टार्ट्स आउट राइट एट द बिगनिंग. ठीक है, फिर मैं रीमा ने बात की 1 या 2 या 3 ख़वातीन होती हैं हाई कोर्ट्स में. द प्रॉब्लम इज दैट व्हेन यू एक्चुअली लुक एट द स्टेटिस्टिक्स ऑल्सो जो बार काउंसिल्स में है, एंट्री लेवल पे भी ख़वातीन बहुत कम है. There are about 15 or 20% representation of women in, you know, as lawyers completely, and there are many reasons for that. हमारी सोसाइटी में एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, कई प्रोफेशंस हैं जो औरतों के लिए ठीक समझी जाती हैं. वकीलों का पेशा जो है वो वैसे ही एक डिसरेप्यूटेबल, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, डिसरेप्यूटेबल समझा जाता है. उसमें लोग अक्सर, आई हैव पीपल कमिंग अप टू मी सेइंग कि हमारा बड़ा शरीफ ख़ानदान है, ये पहला वकील है हमारे ख़ानदान में. तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट there are not enough women entering the profession. Once they enter the profession, एक हमारे हाँ एक अगेन रीमा ने उसका जिक्र किया about discrimination. benches में भी होती है, offices में भी होती है, women are taken less seriously. Then there is the culture of the bar itself, and of course we are all to blame for that.
In many cases, it turns out like a locker room kind of environment, bar room mein, jisme women feel uncomfortable. In fact, to the extent hamari High Court bar mein, just last year, there is a women's lawyers forum over there. They came to me and they said कि हमें अलग bar room चाहिए where we can feel comfortable and sit there. And I was initially opposed to it because I said कि जो आप यहाँ आती हैं कम से कम normalize करती हैं ख़वातीन का यहाँ बैठना उठना बैठना bar room में culture change होता है. अगर आप भी अलहदा बैठेंगी तो वो culture हम कैसे फिर perpetuate हम change करेंगे. So that is a problem. It discourages them. So by the time you come to, the age of 45 and plus, you've already winnowed out so many competent, deserving women from that race. तो then उसके बाद फिर अब आप कैसे उसको reverse करें? There needs to be a reform at every level of that. We need to encourage, become more inclusive. As far as representation on the ये एक issue बनता है merit versus equality. I think that that's a false binary. I completely agree that our judiciary and especially the constitutional judiciary hai, high courts and supreme courts, they are adjudicating conflicts in society. It's a quasi-political role. And when you have diverse viewpoints and diverse voices, you answer these conflicts in a different way. And I am in favor of diverse voices, not just gender-wise, obviously, because women bring a different perspective to many of these issues. And we've seen abhi Supreme Court ke some, recent decisions are really, astonishing. But they bring a different perspective. And that has to be encouraged. मैं तो कहता हूँ बल्कि even ethnicity wise etc. your judiciary should reflect the composition of the people of your country. मैं जब appear होता हूँ on issues like the 18th Amendment etc. थोड़ा सा हटके, but I think it's still relevant to understand why it's so important to have these diverse viewpoints. आप 18th Amendment के issues अगर आप argue कर रहे हो before judges from Punjab and judges from other provinces, there's a world of a difference. They just perceive it differently, right? So we need to be upfront about the fact that merit is not just how well you understand section 12(2) of the CPC. Merit is also about the whole package perspective that you bring, and women are an important, the half of our society. So there's that, plus there is the confidence when the judiciary actually reflects the people, then there is a confidence that engenders, there's a legitimacy in that. Right? You don't have a situation where it is possible, और ये पहले तो बहुत ज़्यादा होता था, आजकल कम है. अक्सर सिंध में सुनने को मिलता था कि ये जुडिशरी तो सारी पंजाब की है. यहाँ आज very rightly women point out ये तो सारे, these are all men deciding our futures. There's no female voice. So we need to bring that in. But as far as coming to your second question, how does that link up to appointment of judges, recent appointments, etc., and ye seniority vagara? What we are saying is that whatever you bring in, and you need to get diverse voices in, ethnicity-wise, class-wise also. Like for example, I think about 5 judges of the Supreme Court right now are from HSN. And they're very good judges, right? And I like that. But the point is that there is an issue. You understand, I mean, this debate is carried on in England, etc. as well, कि सारे Oxford और Cambridge से क्यों हैं, सारे Harvard या Ivy League से क्यों हैं. Diverse voices matter. It's not just a pure merit issue. But now when you come to the issue of appointments or appointment of women, what we want is that the criteria for appointments should be clarified. It should not be that today the judiciary says कि हमें बड़ी ज़रूरत है, हमारे पास कोई बलोच जज नहीं है, तो आज हम इसको लेके जा रहे हैं. कल क्राइटेरिया चेंज हो जाते हैं, they say कि अब हमें लगता है
we need another woman. Then the third time, आपका कोई cousin है, कोई nephew है, आप कहते हैं he is a tax practitioner, and you put out the thing, we really need a tax expert on the bench. You can't keep on changing the criteria. You either decide, you sit down and you say कि ख़वातीन को हमें 1 सीट देनी है सुप्रीम कोर्ट में, 2 देनी है, 4 देनी है, equal ratio रखना है. Sit down, decide that. I am not against quotas, actually. I am also, or you decide there's another way of doing it. You say कि ख़वातीन को हम अगर कोई खातून है या अगर कोई minority है तो हम एक ग्रेडिंग सिस्टम रखेंगे, उन्हें हम 5 पॉइंट एक्स्ट्रा देंगे या 10 देंगे या 20 देंगे. वो डिबेट करके आप करें और एक क्राइटेरिया तय करें. द प्रॉब्लम विद आर्बिट्रेरीनेस इज, एंड आई विल गिव यू one example only. There was a previous appointment to going to a proposed appointment to the Supreme Court, yahin Lahore High Court se. उन खातून के बारे में ये कहा गया था when her name was turned down that she is insufficiently collegial. I think सलमान राजा साहब को शायद पता हो या याद हो या नहीं, but this was the objection जो उनकी फाइल पे लगाई थी कि ये मिलनसार नहीं है. I mean, when you allow arbitrariness to the appointment system, that is what happens. You might have a visionary one day, you might have a totally retrogressive man the other day. So we need those criterias, and that is why sometimes you have to swallow a bitter pill and insist on the framing of criteria before you move on. Gee, Nida, so you do work with Women in Law and Learn.pk. If you could talk to us, please, about some of the challenges that you faced as you've gone through these conversations with the bar as well as the judiciary, because essentially we're talking about mainstreaming gender equality in judiciary, and more importantly, how do we improve things in the near future? जी थैंक यू सो मच. जब भी हमने विमेंस इंक्लूजन की बात की है तो हमें यही लेज़ी रिस्पॉन्स सुनने को मिला है दैट औरतें आगे क्यों नहीं आती या उनको ज़्यादा आगे आना चाहिए, वो आएंगी तो फिर वो ऊपर भी जाएंगी, एडवांसमेंट भी होगी. बट दिस लेज़ी, टिपिकल लेज़ी रिस्पॉन्स दैट वाई डोंट मोर विमेन कम फॉरवर्ड डज नॉट फैक्टर इन द हिस्टोरिकल inequalities and the social dynamics that have led to the marginalization of women and other groups to begin with in the first place. And it's very conveniently the onus is shifted to women that they should come forward. Now very quickly I'm going to talk about how systemically women are not able to come forward, because 2018 में Legal Practitioners and Bar Council Act की तरमीम की जाती है और उसमें जो eligibility है provincial bar elections की, that is increased by about 5 years. Now considering the fact that women enter the profession later than men, वहीं पे आपकी you are basically pushing back women by another 5 years. So जो potentially eligible candidates थे भी with the previous law जो कि 10 years की practice को भी मानता था, वो 15 साल का experience show करेंगे तो वो eligible होंगे for candidacy. इसी तरह से जब elections हुए फिर तो पहले पंजाब बार काउंसिल में there were 2 women, 2020 के election के बाद एक भी नहीं थी अगर जमील अस्कर भट्टी साहब डिस्क्वालीफाई ना होते फेक डिग्री होने की वजह से. सो दिस इज़ वेयर वी स्टैंड कि हम फेक डिग्री होल्डर्स को वोट कर देंगे लेकिन हम ख़वातीन को वोट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी ट्राइबलिज़म और हमारी जो आपस में सपोर्ट है एक दूसरे के लिए वो इन सारे प्रोसेसेस में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को फैक्टर इन नहीं करती है. सो जेंडर मेन स्ट्रीमिंग इन जुडिशरी के लिए सिर्फ प्रिंसिपल्स और रूल्स और कवानीन में तब्दीली लाने से ये चीज़ें नहीं हो जानी. ओवरऑल एक जो कल्चर है, सलाउद्दीन साहब ने बात की कि हाँ जी क्राइटेरिया होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उस क्राइटेरिया के ऊपर जितनी कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, जितनी ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, टेबल पे एक भी खातून थी, किसी ने इंगेज किया, किसी ने कोशिश की कि उनको भी बिठाएं, बात करें, इंगेज करें. तो ये जो सारा प्रोसेस भी होता है टूवर्ड्स रिफॉर्म्स, उस रिफॉर्म प्रोसेस और उसके लेंस से भी ख़वातीन मिसिंग है. सो इट्स नॉट जस्ट कि हमारी JCP इज़ कम्पोज्ड ऑफ ऑल मेन, बट द इंटायर कॉन्वर्सेशन is missing the lens. एक और मेरा ख्याल है लाहौर हाई कोर्ट में जो कॉन्वर्सेशन हुई थी वहाँ पे मेरा ख्याल है कि विमेंस रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर किया गया था, बट वो भी वही टोकन उसके अंदर आ जाता है ना, देयर इज़ नो जेन्युइन. अब एज विमेन इन लॉ हमने इतने डॉक्यूमेंट्स भेजे, इतने रिकमेंडेशंस भेजी, अटॉर्नी जनरल साहब को भी भेजी कि ये हमारे रिकमेंडेशंस है, इस तरह वे फॉरवर्ड हम कर सकते हैं, दीज आर द थिंग्स दैट वी कैन डू. जवाब आज तक नहीं आया. इसी तरह हमने
राइट टू इन्फॉर्मेशन के नीचे भी फाइल की थी एप्लीकेशन. वी वांटेड टू नो कि 2010 से आज तक कितनी ख़वातीन को कंसिडर किया गया है. लेकिन वही रीमा वाली बात कि एक तो जो पूल ऑफ कैंडिडेट्स है वो इतना लिमिटेड है, दे डोंट ब्रॉडन दैट. सो यू नो आप लीगल एकेडमिक्स या और किसी उससे कंसिडर नहीं कर सकते हो. ऊपर से the secrecy around the process is so much that and nobody bothers getting back to you with these answers because किसी के पास जवाब है ही नहीं. अब आपने पूछा कि क्या कर सकते हैं, तो वो लोग जो लेज़िली सारा ओनस औरतों पे डाल देते हैं, मैं आई वुड वांट टू लाइक आफ्टर हाईलाइटिंग दीज सिस्टमिक जो इसके अलावा बहुत सारे हैं. हरासमेंट कमेटी नहीं है, मैटरनिटी लीव नहीं है, डे केयर सेंटर नहीं है, किसको आप जाके कंप्लेन करो. बार काउंसिल कहते हैं आप हमारे एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन कोर्ट्स हमारी वर्क प्लेसेस तो हैं. सो बेसिकली दीज आर द लकूनाज जो हमारे कानून में भी एग्जिस्ट करते हैं, और इनेबलिंग फैक्टर्स कोई नहीं है. आपने बात की कि जी एक लॉकर रूम सा एनवायरनमेंट है, क्या किया आज तक उसको चेंज करने के लिए? मतलब सो द क्वेश्चन इज़ नॉट हाउ मेनी women come forward, the question is what steps and measures have been taken by those in control to address the disparity at the bench and bar. It must be asked what their plan to improve the pipeline of diverse candidates is. Ontario के अंदर उन्होंने बार एप्लीकेशन जुडिशरी के लिए एप्लीकेशंस एक्चुअली इनवाइट की, आउटरीच इवेंट्स किए. देयर इज़ अ जुडिशल डाइवर्सिटी कमेटी इन द यूके जिसका ये दिया हुआ तोहफा है हमें कि सिर्फ प्रोफेशनल जो आपकी क्रेडिट्स हैं उनको केटर किया जाएगा फॉर नॉमिनेशंस. वो भी इस चीज़ से मूव ऑन कर चुके हैं 2005 में जब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट आया था उनका. सो दे ऑल्सो हैव वर्कड ऑन दिस एंड मूव्ड अवे, बट हम कलोनियल हैंगओवर लेके अभी तक बैठे हुए हैं. इसी तरह से क्या गैप्स हैं? कोई लेजिस्लेशन का कभी कोई जेंडर ऑडिट हुआ है? व्हाट अबाउट inclusion of young professionals? I mean, our bar councils are full of aged old men as well. मतलब young lawyers की भी कोई representation नहीं है, differently abled की नहीं है. क्या ramps हैं, क्या toilets हैं? Women don't even have toilets for God's sakes in a lot of these buildings. So infrastructure wise आप देखिए, आपने कहा कि जी उन्होंने 2 ख़वातीन ने मना कर दिया आने से. पूछा किसी ने क्यों? क्या सोशल फैक्टर्स हैं, क्या ऐसे और इनेबलिंग फैक्टर्स चाहिए विच विल मेक देम से येस? बस ड्यूटी पूरी हो गई, पूछा हमने आपको बुला के कि आप आ सकते हैं कि नहीं. सो आई थिंक दैट यू नो समवेयर दैट कमिटमेंट इज लैकिंग. एंड yes, for greater credibility on the judiciary we need more representation, but सारी दुनिया में ये ट्रांसपेरेंसी और मेरिट के जो है वो इस बात की रिकग्निशन के साथ है कि ऑल ऑफ दिस ट्रांसपेरेंसी एंड मेरिट एंड ऑल दीज फैक्टर्स जो है दे हैव टू बी देयर विद द कमिटमेंट टू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी, एंड वेयर पीपल ऑफ 2 equal merit are concerned, the one that brings diversity will be preferred. ऐसे कोई डायलॉग नहीं है. सो मैं क्विकली बता देती हूँ क्या हो सकते हैं. पाकिस्तान प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशल नॉमिनेशंस हमने सजेस्ट किए कि प्रिंसिपल्स हमें कंसेंसस बिल्ड करने की ज़रूरत है इकट्ठे बैठ के कि ये प्रिंसिपल्स होंगे जुडिशल नॉमिनेशंस के. लेकिन वो खाली बंदे बैठ के नहीं बनाएंगे. प्लीज़ हमसे इंगेज करें. हम फीमेल लॉयर्स अपने इसमें रिकमेंडेशंस देना चाहते हैं. प्लीज़ टॉक टू अस. स्टैंडिंग कमेटी होनी चाहिए जेंडर एंड डाइवर्सिटी की इन आउटरीच इवेंट्स के लिए, जो कि शुरू से ही फ्रॉम अ यंग एज फीमेल लॉयर्स या लॉ स्टूडेंट्स में वो इंस्पायर करें कि भाई वो जुडिशल करियर के बारे में सोचें. यहाँ तो इन्फॉर्मेशन का एक्सेस नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि यार इवन सिविल लॉ का एग्ज़ाम जो आपने देना है किस तरह होता है, कहाँ पे जाना है. इन्फॉर्मेशन का इतना डर है. लाइसेंसेस का अप्लाई करने का नहीं बताते. ख़वातीन का नाम नहीं जाता जब वो साथ शेडो कर रही होती है सीनियर्स को. जब उनके केसेस ही पूरे नहीं होंगे तो वो कैसे एलिजिबल, और ये बातें उस तरह से ज़ाहिर है नहीं बताई जाती प्रोफेशन के अंदर. बहुत सारी लॉ फर्म्स में तो उनको रखते भी नहीं है, और रख लेते हैं तो फिर कोर्ट में नहीं जाती. वो पीछे बैठ के तो सारा काम कर रही होती हैं, बट दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ इनसाइट कि भाई अगर मैं आगे नहीं जाऊंगी, अपेयर नहीं होंगी, मेरा नाम जजमेंट्स में नहीं आएगा, तो मेरे पास वो लिस्ट पूरी नहीं होगी जो मेरी एलिजिबिलिटी में इनेबल करेगा मुझे एडवांस करने में. और यही वजह है कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी सिर्फ 4% ख़वातीन है, क्योंकि उनके केसेस ही पूरे नहीं होते. सो ऑल ऑफ दिस these are bigger problems and they're all interlinked. So it's not just about women not coming forward. And then of course the last point is broadening the eligibility at the bench, make it open to non-practicing backgrounds. Constitutional reform की बहुत ज़रूरत है, और इन सब चीज़ों को संजीदगी से लेने की ज़रूरत है. Thank you so much. Thank you, Nida. अख्तर साहब, I'll come back to you. So, एक सवाल जो मेरे जहन में वो ये है कि nobody would deny that the crisis of under-representation of women in public life
exists not just in law but tamam professions mein, so nobody would deny that. But جب جوڈیشل کمیشن بیٹھتا ہے اور صلاح الدین ڈبیٹ کی بات کریں اور ریفارم کی بات کریں تو خواتین کی انکلوژن انشور کرنے سے کیا چیز ہے جو ان کو روکتی ہے؟ کیوں یہ بات نہیں ہو رہی؟ آف کورس دیر از کلاس اینڈ ایتھنیسٹی اینڈ آل آف دیٹ, بٹ women are, more than 50% of this country's population, so this is an emergency. So what's stopping that debate and conversation? دیکھیے میرے خیال میں ہمارے سارے جو پینلسٹ ہیں انہوں نے سینٹرل پوائنٹ ایک ہی کہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہماری اوور آل سوسائٹی کے اندر ہماری جو ہے نا سوشل اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے ہماری ان ایکوالٹی ان سوسائٹی ہے, اور ویمن کی جب تک آپ ہماری سوسائٹی کے اندر ریئلائزیشن نہیں ہوگی. لا بنانے والے کون ہیں؟ ہم نے یہ کہا ہے کہ لا بننے چاہیے, ہم نے یہ کہا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونی چاہیے. جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے والے ہیں ان کے بعد کتنی ان کے اپنی پولیٹیکل پارٹیز میں سینسیبلٹی ہے ایکوالٹی کی, ویمن ریپرزنٹیشن کی. ان پارلیمنٹ کون سی ویمن ریپرزینٹ کرتی ہیں؟ اگر پارلیمنٹ کے اندر اگر ایک تعداد بھی اگر اسپیشل کوٹا فکس ہے تو وہ بھی ایک خاص کلاس کی ان کی اپنی ویمن نامینیٹ ہو کے جاتی ہیں. ہم نے ایک پٹیشن فائل کی تھی جس کے اوپر یہ الیکٹرل ریفارمز کے حوالے سے بھی, اور اس کے اندر بھی کہا تھا کہ ہماری ریپرزنٹیشن ویمن more than 50% پاپولیشن ہے, اس کی پاپولیشن کے لحاظ سے ان کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے. ڈفرینٹ سیکشن آف سوسائٹی کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے, اسپیشلی ٹاکنگ اباؤٹ ویمن. آپ جب تک آپ اس سوسائٹی کے اندر آپ دیکھیں کہ آدھا ملک کی تاریخ جو ہے آپ ملٹری ڈکٹیٹرشپ میں رہتے ہیں, ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہمارے کہاں جو ہے وہ ڈیولپ ہوئے ہیں, اور جس حد تک جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا اپنا کلاس سٹرکچر کیا ہے, یہ ساری بنیادی باتیں ہیں. اس پر ہم آئیں گے کہ جوڈیشل کمیشن کیا کر رہا ہے یا جوڈیشل کمیشن کے اندر کیا کیا جا سکتا ہے, لیکن اوور آل سوسائٹی کے اندر ایکوالٹی قائم کرنے کے لیے بھی آپ کو سوچنا پڑے گا کہ کس طرح سے یہ جو میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے, پیٹریارکل سوسائٹی ہے, اس کے اندر کس قسم کی ریفارمز ہمارے ڈفرینٹ لیول پر سوسائٹی میں ہونی چاہیے کہ ریئلائزیشن یہ قائم ہو ہر فیلڈ آف لائف میں کہ ویمن کو ایکول ریپرزنٹیشن جہاں ملنی چاہیے. جہاں تک آپ آتے ہیں جوڈیشل کمیشن کے اندر تو وہ تو ایگزسٹنگ ہماری جو سچویشن ہے ایٹ ڈفرینٹ پروونسز اینڈ ڈفرینٹ بار لیول, اس کے اندر سے ریپرزنٹیشن آنی ہے. میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا کہ ہم نے ہر دفعہ یہ جس طرح کی ہمارا پہلے 18th امینڈمنٹ سے پہلے جو تھا وہ یہ تھا کہ کنسلٹیشن کا پروسیس تھا کہ President in consultation with the Chief Justice and the Governor and the Provincial Chief Justice. پھر بار کونسل نے کہا کہ کمیشن بننا چاہیے, لیکن جو بار کونسل نے کمیشن کی بات کی تھی وہ کہا تھا کہ ایکول سٹیک ہولڈرز ہونے چاہیے اس کمیشن میں, بار کی طرف سے بھی, جوڈیشری کی طرف سے بھی, اور پارلیمنٹ کی طرف سے بھی, اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی. لیکن بار کونسلز کی جو ریکمنڈیشنز تھی اس کے مطابق نہیں بنا. کمیشن 18th کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے جو آیا ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ 19th کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ میں جوڈیشری نے اپنی ایک ایبسولوٹ میجارٹی کر لی ہے. یہ تو ابھی پھر 3-4 سال بار کے اندر جو ہماری اسرشن اور ڈسکشن ہو رہی ہے جس کے اندر ہم یہ اس کو چیلنج کر رہے ہیں کہ بار کونسل جوڈیشل کمیشن کے رولز نہیں ہیں. آج جو رولز انہوں نے فریم کیے ہیں ان رولز کے اندر بیسک امینڈمنٹس ہم چاہتے ہیں. میں 2 سال سے زیادہ جوڈیشل کمیشن میں ہوں. اٹ از اوپن فیکٹ کہ ہر دفعہ ہم ان کے پاس رولز کی امینڈمنٹس کے لیے رکھتے ہیں. ایون lawyers are not lawyer representative is not meaningfully consulted at the time, initially at the time of appointment. چیف جسٹس اپنے طور پر ایک نام بھیج دیتا ہے اور وہ میجورٹی آف ججز ہے جو وہاں بیٹھی ہوئی, اور وہ اپنے طور پر ایک میٹنگ کر کے ڈیسائیڈ کر کے آ جاتے ہیں. لائر ریپرزنٹیٹیو جو ہے وہ بار کونسل کا وہ کچھ بھی کہتا رہے, اس کی ایک وائس میننگ لیس ہوتی ہے. یہ ابھی 2-3 سال سے ہم نے اسرٹ کرنے کے بعد اب کچھ ڈسکشن ہونے لگی, اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کریڈٹ گوز ٹو فیو ججز کہ جو 2-3 ججز ہیں جو ہمارے ساتھ ڈسینٹ کرنے لگے ہیں ان سے, جس کی وجہ سے ابھی تھوڑی بحث ہونے لگی ہے اور ڈسینٹ بھی آنے لگی ہے. آپ ریپرزنٹیشن ویمن کے حوالے سے جب یہ ہماری پنجاب سے جن جج صاحبہ کا نام لیا جا رہا ہے اس کا مسئلہ آیا تو ہمارے ایک جج صاحب کہنے لگے کہ جی یہ اب پتہ چلے گا کون پروگریسو ہے کون پروگریسو نہیں ہے.
تو آئی تھنک پروگریسونیس میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ پروگریسو ایک جج کی اپوائنٹمنٹ سے نہیں ظاہر ہوگا، پروگریسو تھاٹس کا نام ہے کہ آپ کے تھاٹس کیا ہیں اور ان تھاٹس کے مطابق آپ عمل کیا کرتے ہیں، آپ اپنی زندگی میں کیا کیا، اس سے ثابت ہوگا کہ پروگریسو کون ہے، پروگریسو نہیں ہے۔ آپ نے ایک بلوچستان ہائی کورٹ کی چیف جسٹس تھی خاتون، ان کو کیوں نہیں اپوائنٹ کیا؟ آپ ایک خاص، جو صلاح الدین کہہ رہے تھے، خاص انٹرسٹ سے آپ جو ہے وہ کسی پک اینڈ چوز کرتے ہیں۔ آپ 5th نمبر 7th نمبر کے جج کو جب آپ لے جاتے ہیں تو پریزنٹ کنٹیسٹ میں جو سپریم کورٹ کے اندر جو ہمارے جوڈیشری میں چل رہا ہے، میں اس وقت نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، لیکن اٹ از این اوپن فیکٹ کہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ پک اینڈ چوز کر کے اپنی اسٹرینتھ پوری کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی زیادہ ریزنٹمنٹ فرام دی بار جو ہے وہ ان اپوائنٹمنٹس کے اوپر ہے، جو ہم سینیارٹی کی بات کر رہے ہیں۔ وہ صحیح ان کا کہنا یہ ہے کہ کوریٹیو ریویو ہے جس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ صاحب آپ میجورٹی سپریم کورٹ کے اندر اسٹرینتھ اپنی مرضی کی کرنا چاہتے ہیں، یہ بار کا اپریہنشن ہے، اٹ از این اوپن فیکٹ۔ ساری کانفرنسز کے اندر ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ آپ اپنی جو ہے وہ میجورٹی وہاں قائم کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہے۔ تو یہ سچویشن ہے ہمارے پاس۔ دیکھیں ہم پریمیٹیو سٹیج میں رہ رہے ہیں، ابھی تک ہمارے ہاں ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں، اور ہمارا جوڈیشل انسٹیٹیوشن ابھی بھی انڈر ڈسپیوٹ ہے، اور خود مختلف فیصلوں کے نقطہ نظر سے میں تو یہ بھی جو ہے وہ یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کے رائٹ ٹو لائف جو ہیں ان کو پروٹیکٹ نہیں کیا جا رہا ہے بہت ساری جگہوں کے اوپر۔ کراچی کے اندر دیکھ لیں، مختلف جگہ پہ دیکھ لیں، یہ بہت سارے جھگڑے ہیں جوڈیشری کے اندر۔ اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ، جینڈر ایکویلٹی کا مسئلہ ایک ہے، بہت ہی امپارٹنٹ ہے، اور اس کے لیے بیسک ریفارمز ہمارے چاہیے جو سوسائٹی کے اندر تمام سوسائٹی کے سیکشنز جو ہیں ان کے اندر یہ ریئلائزیشن ہونے چاہیے کہ کس طرح آپ اس سوسائٹی کے اندر ایکوالٹی کریں گے۔ جب آپ ریلیجس ایکسٹریمزم ہوگا سوسائٹی کے اندر تو ایکوالٹی نہیں قائم ہوگی، اور ہمارا کیا کمٹمنٹ ہے ہماری رولنگ کلاسز کا کہ اس قسم کی ریلیجس ایکسٹریمزم کو، جس میں آپ ایک مرد دو خواتین کی گواہی برابر کریں، اس سوسائٹی کے اندر آپ کس طرح سے ایکوالٹی قائم کریں گے؟ یہ ایک ہمارے ہاں جو ہے ایشوز ہیں، ان ایشوز کی طرف ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے کہ بھائی کس طرح سے آپ سوسائٹی کے اندر آپ نے ویمن ایکوالٹی جو ہے وہ قائم کرنی ہے۔ ایجوکیشن کے اندر ہوگا، بار کے اندر انٹرنس کے اوپر ہوگا، جیسے ندا کہہ رہی ہیں، ہماری بار کونسل کے اندر رولز کے اندر ہوگا، بار ایسوسیشن کے اندر ویمن کی ریپرزنٹیشن کا مسئلہ ہوگا کہ اسرٹیو ایکشنز ہونے چاہیے۔ ویمن اگر ایکولی کمپیٹ کر، دیکھیں نا، صحیح انہوں نے کہا کہ وہاں برادری کا سسٹم آ جاتا ہے۔ ابھی بھی ہمارے الیکشنوں میں کہتے ہیں کہ صاحب یہ رائی ہے، یہ جاٹ ہے، یہ چودھری ہے، یہ راجا ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے۔ دس از اوور سوسائٹی ایٹ بار لیول۔ ایون بار کے الیکشنوں میں آپ سارے لوگ نہیں جانتے ہیں، سارے یہاں بار کے ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری بار کے اندر قبائلی سسٹم کے تحت الیکشن لڑے جاتے ہیں، اور ان ریلیشنز کی بنیاد کے اوپر الیکشنیں لڑی جاتی ہیں۔ اس کے اندر ہم کہیں کہ ویمن ایکوالٹی قائم کرنی ہے تو بہت بڑا ٹاسک ہے، جو ہم ہماری کمٹمنٹ ہے اس کو قائم کرنے کی، اور اس کو کس طرح سے کرنا چاہیے۔ وہ بار کے ہمارے اپنے ایسوسیشن کے رولز کے اندر بھی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، ہمارے قوانین کے اندر بھی امینڈمنٹس کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی امینڈمنٹس کرنے کی ضرورت ہے کہ اسرٹیو ایکشنز کے ذریعے سے ایکوالٹی قائم کرنے کی کوشش کی جائے۔ So, Ima, you might want to respond to some of the things that have been said. So, I'd want you to do that. And also, I'll ask you a question that sometimes people involved in this debate ask, that is gender equality an end in itself, or is it a means to an end? And how would it change the delivery of substantive justice, if at all? Because there are structural issues with delivery of justice also. تھینک یو۔ اچھا، مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ جب ہم عدلیہ میں یا لیگل پروفیشن میں خواتین کی بات کرتے ہیں، ایکوالٹی کی، ریپرزنٹیشن کی، سوچ معاشرہ بہت ضروری ہے، لیکن یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان دیم سیلوز اکاؤنٹیبل ہیں۔ اس میں جو لوگ ہیں جو پوزیشنز آف پاور میں ہیں وہ اکاؤنٹیبل ہیں، اور یہاں پہ مجھے لگتا ہے یہ کاپ آؤٹ ہے کہ سوسائٹی بدلے گی، آپ مذہبی انتہا پسندی کو ایڈریس کیجئے، آپ سوچ کو ایڈریس کیجئے۔ ساؤتھ افریقہ کا میں نے حوالہ دیا تھا، وہاں پہ ابھی بھی یہ سب ایشوز ہیں،
یہ انہوں نے پہلے ختم نہیں کیے اور بعد میں قوانین کی آئین کی تبدیلی کی تاکہ جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے. پہلے جو ندا نے بہت سے ایک کانکریٹ ریکمنڈیشنز دی ہیں, اور بھی لوگ ہیں وہ کانکریٹ ریکمنڈیشنز دے رہے ہیں آئینی ترامیم کی, قوانین کی ترامیم کی, رولز کی ترامیم کی. آپ وہ تو کریے, لیکن مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو لوگ, ایک پریولیج ہے یہاں پہ, کچھ لوگ ہیں یہاں پہ خاص طور پہ مرد جو ہیں وہ جو مرد ہیں وہ ایک ان کا پریولیج ہے, وہ اس کو نہیں گیو اپ کرنا چاہتے. اس لیے پچھلے 10 سالوں سے میں تو اس طرح کی ڈبیٹس کا حصہ رہی ہوں, کچھ بھی نہیں بدلا. یہی کہا جاتا ہے آپ پہلے یہ تبدیل کیجئے, وہ تبدیل کیجئے. خواتین, جو ندا نے کہا خواتین پہ اونس ڈالا جاتا ہے, لیکن بار نے یا عدلیہ نے ہماری کس قسم کی خود سے چینجز اپنے اندر لائے ہیں کہ وہ بھی اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو نبھائیں. تو میرا خیال ہے معاشرہ بدلے گا. اور وکاس, جو آپ اینڈ ان اٹ سیلف کی بات کر رہے تھے, یہ ایک اسی طرح کا 2-way پروسیس ہے. اگر ہمارے لوگ دیکھیں گے کہ ہماری جو عدالتیں ہیں اس میں اور خواتین ہیں, جو کالا کوٹ پہنے لوگ ہیں اس میں خواتین بھی ہیں, صرف مرد نہیں ہیں. ہمارا آئیڈیا آف اے لائر, آف اے جج, وہ ایک مرد سے, اس میں خواتین بھی, ہم سوچیں گے تو خواتین بھی آئیں گی. شاید آسمہ جہانگیر کے علاوہ کم ہی خواتین ہیں جو ہم کالے کوٹ میں اس طرح امیجن بھی کرتے ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ یہ جب تبدیلی آئے گی تو معاشرے میں بھی تبدیلی آئے گی. معاشرے کی چینج جو ہے وہ ایک لمبا لانگ ٹرم پروسیس ہے. ورلڈ ویو کا جو چینج ہے وہ لمبا پروسیس ہے, لیکن آپ کچھ اقدامات آج لے سکتے ہیں جو اس چینج کو تھوڑا ایکسپیڈائٹ کریں گے. اینڈ ان اٹ سیلف والی بات, میں 2 ججمنٹس کا حوالہ دینا چاہتی ہوں ساؤتھ افریقہ کی. اس میں جو مرد تھے انہوں نے کس طرح ڈیسیجنز لیے اور خواتین نے کس طرح لیے, بہت انٹرسٹنگ ہے. ایک کیس تھا ایک سیکس ورکر اور ان کے کلائنٹ کا. جو مرد ججز تھے انہوں نے اس کو سمجھا کہ یہ درست ہے کہ جو سیکس ورکر ہے زیادہ رسپانسبلٹی, بنیادی ذمہ داری اس پہ ہے جو جرم ہے اس کی. جو خواتین ججز تھیں انہوں نے کہا نہیں, یہ تو ڈسکریمنیٹری سوچ ہے, امتیازی سلوک آپ کر رہے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ سیکس ورکر کا زیادہ بنیادی ذمہ داری ہے, رسپانسبلٹی ہے, اور جو کلائنٹ ہے اس کی کم ہے؟ دونوں ایکولی رسپانسبل ہیں, آپ خواتین پہ زیادہ اونس نہیں ڈال سکتے. دوسرا, ایک ریلیشن شپ تھی, ایک مرد ایک خاتون کے بیچ میں, ان کی شادی نہیں ہوئی تھی, 16 سال وہ ساتھ رہے. جب مرد کی وفات ہو گئی تو جو مرد ججز ہیں انہوں نے, وہاں کا قانون جو تھا کہ اگر آپ کی شادی ہوئی ہے صرف تبھی آپ کو انہیریٹنس کا حصہ ملتا ہے, اگر شادی نہیں ہوئی آپ کو کچھ نہیں ملتا. جو خواتین ججز ہیں انہوں نے اس کو چیلنج کیا. انہوں نے کہا ایسا کیوں ہے؟ اگر آپ کی 16 سال کی ریلیشن شپ ہے, آپ بالکل کیسے چھوڑ سکتے ہو اس خاتون کو, کسی بھی اس کو کچھ کیسے نہ ملے؟ تو انہوں نے بدلا, جو قانون تھا اس کو مختلف طرح سے انٹرپریٹ کیا. تو اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ خواتین جو ایشوز ان کے سامنے آتے ہیں ان کو شاید مختلف ایک نظر سے دیکھتی ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے ہر خاتون جو ہے وہ فیمنسٹ ہوگی. یہ بھی ہم ایکسٹرا ذمہ داری ڈال دیتے ہیں کہ جو خواتین ججز ہیں وہ خواتین کے حقوق کو ایک مختلف طرح سے انٹرپریٹ کریں گی اور خواتین کے حقوق کے لیے ایکٹیوسٹ ہوں گی. ضروری نہیں ہے. تو ایک طرح سے یہ اینڈ ان اٹ سیلف بھی ہے کہ آپ کی جو سوسائٹی ہے اس میں 50% خواتین ہیں, ان کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. یہ ان اٹ سیلف ضروری چیز ہے. لیکن اس کے بعد کیا کچھ ہوگا یہ ہم دیکھتے ہیں. کچھ ججمنٹس میں یہاں پہ بھی ہم نے دیکھا ہے, جسٹس عائشہ ملک جو ہیں انہوں نے ورک پلیس کا جو ہراسمنٹ کا قانون ہے اس کو بہت مختلف طرح سے انٹرپریٹ کیا ہے ایز کمپیئر ٹو اندر پروگریسو جج جسٹس منصور علی شاہ. انہوں نے بہت ایک نیرو طرح سے انٹرپریٹ کیا ہے. تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ کو یہ چینجز نظر آتے ہیں. آپ ایک معاشرے میں جو جس طرح ہم سمجھتے ہیں, جو صلاح الدین صاحب بات کر رہے تھے کہ لیگل پروفیشن کو نہیں سمجھا جاتا, ایک برا پروفیشن سمجھا جاتا ہے. اگر آپ خواتین کو اور آنے دیں گے شاید وہ ایک کنسیپشن بھی بدلے. ساؤتھ افریقہ میں ہی بلکہ پاکستان, بھارت میں بھی یہ اسٹڈیز ہوئی ہیں کہ جو خواتین ہیں جب وہ زیادہ وکلا ہوتی ہیں, بنتی ہیں, زیادہ عدلیہ میں آتی ہیں, تو یہ جو اب ہم بات کر رہے ہیں نا, جو کلچر ہے کہ برادری کا, گروپنگ کا, ٹرائبلزم کا, یہ بدلتا ہے.
کیونکہ خواتین اپنے فیصلے, ان کی اس طرح کی ریلیشن شپ نہیں ہوتی وکلا کے ساتھ, کلائنٹس کے ساتھ, وہ تھوڑا ڈسٹینس پہ رہتی ہیں. تو ایک طرح سے ایک پروفیشنلزم آتا ہے ایک پورے نظام میں, انصاف کے نظام میں. سو اس طرح کی چیزیں ہیں جو اسٹڈی, جس پہ بہت سی اسٹڈیز ہو چکی ہیں, لیکن میں کہوں گی یہ اینڈ ان اٹ سیلف بھی ہے. ہم ایک خواتین جن کو اکثر میں دیکھتی ہوں, لوگ مجھے بھیج رہے ہوتے ہیں, دیکھو اس بینچ پہ تو خاتون بھی تھی لیکن پھر بھی اتنا برا فیصلہ آیا. ہو سکتا ہے ویسے ہی فیصلے آئیں, ضروری نہیں ہے ہر آپ خواتین پہ یہ اونرس ڈالیں کہ وہ پروگریسو ہوں گی, وہ فیمنسٹ ہوں گی, لیکن جسٹ بائی ورچو آف ہیونگ مور ویمن ان یور جوڈیشری, آپ اپنی, میں نے شروع میں جو بات کی, ایک جمہوریت کیسے ہو سکتی ہے, ایک عدلیہ آزاد کیسے ہو سکتی ہے اگر وہاں آپ کی 50% آبادی کی آواز ہی نہ ہو. تو اٹ از این اینڈ ان اٹ سیلف, بٹ اٹ آلسو لیڈس ٹو ادر ویری امپورٹنٹ چینجز ان سوسائٹی جو ہمیں پاکستان میں ضرورت ہے. مذہب, ایک لاسٹ میں بات کروں گی. فیڈرل شریعت کورٹ میں 2 پٹیشنز جا چکی ہیں چیلنجنگ ویمن فرام بیکمنگ ججز, اور دونوں بار شکر ہے وہ جو پٹیشنز ہیں وہ ریجیکٹ ہوئی ہیں, اور وہ اسی گراؤنڈ پہ تھی کہ خواتین جو ہیں وہ اپنا انہوں نے پردہ نہیں کیا ہوگا, اسلام میں ان کی جو اگر گواہی عادی ہے تو وہ انصاف کیسے دے سکتی ہیں, وہ جج کیسے بن سکتی ہیں, وہ سب آرگیومنٹس ریجیکٹ ہو چکی ہیں. تو اس طرح سے لیگلی اسلام کو بھی جو لوگ لے کر آئے خواتین کو عدلیہ میں ان رکاوٹ ڈالنے کے لیے, وہ سب ریجیکٹ ہو چکا ہے. تو ابھی دیکھیے بہت سے وقت سے باتیں ہو رہی ہیں, یہاں ہمارے کچھ ریپرزینٹیوز پولیٹیکل پارٹی کے بھی بیٹھے ہیں, مصدق صاحب مجھے آپ اس وقت نظر آ رہے ہیں, کچھ کیجیے. 2 پرائیویٹ ممبرز بلز آئے تھے کچھ سال پہلے جنہوں نے 25% اور میرا خیال ہے 33% خواتین کا کوٹا ڈال دیا تھا سپریم کورٹ میں. اس وقت تو اس پہ بات ریجیکٹ ہوئے تھے وہ, لیکن اس کے بعد آپ نے اور کچھ آگے بھی تو کچھ کرنے کی ضرورت ہے, پولیٹیکل پارٹیز کے لیول پہ کرنے کی ضرورت ہے, جوڈیشل کمیشن کے لیول پہ کرنے کی ضرورت ہے, بار کاؤنسلز, بار ایسوسیشنز کے لیول پہ کرنے کی ضرورت ہے. اور دا ٹائم از ناؤ. یہ اب نہیں ہو کہ ہم 10 سال بعد یہیں بیٹھے ہوں, اسی طرح کی بات کر رہے ہوں, اور پھر بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہوں نہیں دیکھیے معاشرہ نہیں بدلا. معاشرہ بدلے گا, لیکن پہلے ہمیں یہ اقدامات جن کی ہم نے کانکریٹ اقدامات کی بات کی ہے ان کو تو امپلیمنٹ کیجیے. Ji Salahuddin, my next question is to you. So I get the argument that there should be transparent rules and procedures about appointments, and the argument against arbitrariness is essentially, as I understand it, that somebody shouldn't be appointed to, I'm not talking about a particular case or a judge now, that somebody shouldn't be appointed to the Supreme Court or the High Court just because she's a woman. But you and I have both walked into courtrooms in the High Court where we know that somebody is sitting on the bench only because he's a man, he's 45 and has a pulse, you know. So, because at times there is very little explanation for how this person became a judge of the High Court. So what is so wrong if somebody says that I believe in the principle that I want women to be appointed just because they're women? What are we sacrificing in that case? I don't think there's anything wrong actually. میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ طے کریں نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں کسی وقت پہ بھی 4 خواتین کم سے کم ہوں. آپ یہ رول لے ڈاؤن کریں نا. صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ آج مجھے فلاں پسند ہے یا آج مجھے فلاں پسند ہے, کیونکہ جب تک آپ رول نہیں لے ڈاؤن کریں گے, ایک جج تو آ کے کہے گا, ایک چیف جسٹس کہے گا کہ مجھے خاتون کو بنانا ہے, دوسرا چیف جسٹس آ کے کہے گا کہ میں اس کو صرف اس لیے نہیں بنانا چاہتا کیونکہ وہ خاتون ہے. آپ کو آپ کو وہ رول لے کے آنا ہے. اور آئی کمپلیٹلی اگری. دیکھیں معاشرے میں تو نیچرلی ہم سب کا ایک فرض ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں اصلاحات لائیں, اپنے ایٹیٹیوڈس ریفارم کریں, بٹ دے آر کانکریٹ تھنگس دیٹ کین بی ڈن بائی دا جوڈیشری, بائی دا بار, بائی دا لیجسلیچر. لائک بار میں ریپرزنٹیشن کا, خواتین کی ریپرزنٹیشن کا فقدان ہے. میری اپنی ہائی کورٹ بار کمیٹی میں دیر از اونلی ون وومن آؤٹ آف 14 ممبرز آف دا کمیٹی. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بار کو ہیڈ کرنے کے لیے آپ صرف اور صرف کوئی آسمہ جہانگیر جیسی کوئی آئیکن آئے تو بار کو ہیڈ کر سکے. ایوری سنگل وومن شوڈ بی ایبل ٹو enabled to head the bar and lead the bar. Now, I mean on a little level, جس طرح اختر صاحب نے کہا, سندھ ہائی کورٹ بار میں ہم نے ایک
जॉइंट सेक्रेटरीज की जो सीट है वो मखसूस कर दी है कि ख़वातीन के लिए. एंड द रीज़न इज़, आई मीन सम पीपल अगेन दे से कि ये टोकनिज़म है वगैरह, बट द रीज़न इज़ कि कम से कम एक नॉर्मलाइज तो हो कि हाँ इट्स ओके for women to represent the bar, to be part of the conversation in the committee rooms. एक ट्रेंड तो बने. मैं समझता हूँ उसी तरह माशाल्लाह हमारे एहसन बून साहब भी, ताड़ा साहब भी यहाँ मौजूद हैं. पाकिस्तान बार काउंसिल के लेवल पे, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लेवल पे इस तरह के इनिशिएटिव्स लें टू encourage more women to actually represent that. I think that would be very healthy. Judicial Commission की बात, I completely agree with Reema again. And you know, I've had discussions with her on this before. Judicial Commission pe bhi also we need more women in there. For that we need a constitutional change. One of her ideas, for example, was ke National Commission for Status of Women की जो chairperson है उनको जुडिशल कमीशन का मेंबर होना चाहिए. वी हैव टू मेक आवर जुडिशल कमीशन मोर डाइवर्स. साउथ अफ्रीका की बात की गई है, उसमें ख़वातीन के साथ साथ और भी जो आपकी सिविल सोसाइटी के तबकात हैं, ये लिखा गया है कि भाई आप एडवोकेट्स और जजेस से बाहर निकल के भी पीपल हु रिफ्लेक्ट योर सिविल सोसाइटी उनको शामिल करें. दैट इज़ समथिंग दैट आवर लेजिस्लेचर कैन डू. एंड ये छोटे छोटे इकदाम आप करते रहेंगे and before you know it the society will change. But if we don't take those steps then we will continue to mourn the state of affairs for another 20 years. Nida, aapne jo concrete recommendations diye, I'm sure you've circulated them. I mean, if one does a basic Google search to pata chalta hai ki Attorney General of Pakistan ne summer of 2021 mein Judicial Commission ko likha tha as per news reports that more women should be appointed on the bench. So what do you think needs to be done to overcome these obstacles जो अभी आपको आ रहे हैं? We know the problems. Now what needs to be done to overcome them? पहले तो मैं बस एक quick comment थोड़ा सा on what was said. मतलब I find it very amusing कि वकीलों ने तहरीक चला के एक डिक्टेटर को डीथ्रोन तो कर दिया, लेकिन हम अभी भी बैठ के ये बात कर रहे हैं कि जी डिक्टेटरशिप्स आ जाती हैं और ये सब आ जाता है. और ये भी बात सच है कि डिक्टेटर के दौर में ही ख़वातीन जजेस की तैनाती जो है वो काफ़ी हद तक बड़ी भी थी. तो ये भी हमारी तारीख का हिस्सा है. आई एम नॉट सपोर्टिंग डिक्टेटरशिप्स हेयर बट जस्ट लेइंग डाउन द फैक्ट्स के हमारे माशरे में बहुत बहुत कुछ हुआ है और बहुत बहुत कुछ हो सकता है. एंड वी शुड बी यू नो टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट इज़ इन आवर हैंड्स. आई फील दैट हमारे जजेस, हमारे वकला बहुत पावरफुल हैं. दे कैन डू अ लॉट. अगर वो डिक्टेटर को हटा सकते हैं तो फिर कम अज़ कम वो ये रिफॉर्म्स तो ला ही सकते हैं, राइट. सो आई फील कि जो कॉन्क्रीट रिकमेंडेशंस मैंने पहले दिए थे वही मतलब सब देखें, दैट्स द ओनली वे फॉरवर्ड. कि आप हर डिबेट में, हर डिस्कशन में, सलाउद्दीन साहब बिल्कुल ठीक बात करते हैं कि जी रूल्स होने चाहिए, हम भी यही बात कह रहे हैं, लेकिन हम साथ ये भी कह रहे हैं कि फिर उस प्रोसेस का भी हिस्सा हमें बनाएं. डोंट एक्सक्लूड अस फ्रॉम दोज कॉन्वर्सेशंस, मेक अस अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस इटसेल्फ. नॉट जस्ट के वो भी रूल्स बन जाएं उसके बाद फिर आप कहें जी हमने एक टोकन रिप्रेजेंटेशन NCSW की चेयरपर्सन की डाल दी है तो चलो जी यू नो women represent हो गई. That's not enough. And I feel that we need equal representation in all these conversations and the entire process. And again, I would say that, you know, the only way forward is, जो मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, constitutional reform तो of course चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा सॉफ्टर mechanisms, जो सॉफ्टर चीज़ें होती हैं वो इदारा अपने तौर पे भी कर सकता है. यानी जुडिशल कमीशन, अगर जुडिशल अपॉइंटमेंट्स कमीशन जो UK में है वो एक जुडिशल डाइवर्सिटी कमेटी लेडी जस्टिस हेल की सरबराही में इस्टेब्लिश कर सकती है, जिसका टास्क ये है कि वो डाइवर्सिटी को इंश्योर करे, पूल ऑफ कैंडिडेट्स को इंक्रीज़ करे और नए नए लोगों को इंस्पायर करे, उनको इंफॉर्मेशन का एक्सेस दें, उनको मालूमात पहुँचाएँ. तो ये काम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? वाई कांट देयर बी अ स्टैंडिंग कमेटी ऑन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इन आवर सिस्टम? Why can't we have more representation on that sort of a committee? That's not a constitutional body जो आप create कर रहे हो, वो तो एक अपने तौर पे इन हाउस मतलब इनिशिएटिव है ना जो हमारी, फिर बार काउंसिल्स के अंदर भी ये काम किया जा सकता है लेकिन नहीं होता. So that's what we need to do, that we need to have this consensus on this commitment that there will be inclusion and diversity at every level, at every stage, and this needs to come from
everybody who's in power at the moment, جو power corridors میں بیٹھے ہیں, جو یہ change لا سکتے ہیں constitutional reform کے بغیر بھی, یہ softer measures, consensus building, یہ پاکستان principles of judicial nomination and appointments جس کی میں بات کر رہی ہوں, یہ ابھی ایگزسٹ نہیں کرتے. یہ ایک ہمارا ریکمنڈیشن ہے کہ اس کے اوپر ہمیں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے اور کنسنسس بلڈ کرنا چاہیے. کیوں نہیں ہم یہ کانورسیشنس کر رہے اور ان کو حصہ بنا رہے ایک ڈیموکریٹک طریقے سے کہ جس میں یہ سب اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ شامل ہو سکیں. سو دیٹس واٹ آئی وڈ سے کہ دیٹس واٹ وی نیڈ ٹو ڈو. جی جی سر پلیز گو ہیڈ, پلیز گو ہیڈ. پہلی بات تو یہ ہے کہ خود ہم اپنی بار ایسوسیشنز کو دیکھیں کہ بار ایسوسیشنز کے جو ہمارے اپنے بائی لاز ہیں ان کے اندر کیوں نہیں ہم یہ تجویز رکھتے اور اس کے اندر امینڈمنٹ کرتے کہ اسپیشل کچھ سیٹیں ویمن کی ہونی چاہیے, مے بی ان اور کمیٹی, مے بی ان سم آفیسز, دیٹ دی بار ایسوسیشن کین اٹ سیلف ڈو. سیکنڈلی ان ریپرزنٹیشنز ان بار کاؤنسل, بار کاؤنسلس کے لیے جو ہے وہ لیجسلیشن چاہیے, وہ اس کی ہمارے ایکٹ میں امینڈمنٹس چاہیے. وی ریکمینڈ ٹو دی پارلیمنٹ ٹو میک سچ امینڈمنٹس ان دی بار کاؤنسل ایکٹ فار ریپرزنٹیشن ایوری پلیس میں. یہ جو میں سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں وہ یہ نہیں کر رہا ہوں کہ فوری طور پر جو قوانین ہم بنا سکتے وہ ہمیں نہیں بنانے چاہیے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے بار کاؤنسل ایکٹ میں ترمیم ہونی چاہیے ویمن ریپرزنٹیشن کی. سم assertive actions at every step are to be taken for women representation. Can I add one thing? اس کے ساتھ ساتھ جو ندا نے کہا جو سافٹر میجرز ہیں, they're definitely along with these legislative and rules میں وغیرہ ترامیم, attitudinal change کی بھی اشد ضرورت ہے within people. فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دوں, اپنا جون میں ہم نے جسٹس عائشہ ملک کو سندھ ہائی کورٹ بار نے انوائٹ کیا ٹو اسپیک اباؤٹ دا چیلنجز faced by women in the legal and judicial profession. And we had a seminar اور کوئی اس میں 300-400 وکلا صاحبان تھے. There were other speakers as well, Justice retired Majda Rizvi and some women lawyers also. One judge from the entire Sindh High Court, 31 judges میں سے ہم نے سب کو انوائٹ کیا اسپیشلی کہ آئیں. And apart from anything else, there is a judge from another province who's coming to address. تو usually token 8-10 تو ویسے ہی آ جاتے ہیں. One judge turned up. So, that attitude needs to change. If we are, obviously ہم legislator کو بھی ہم ریکمنڈیشنز دیتے ہیں, بار کاؤنسلز کو بھی دیتے ہیں, ججز کو بھی دیتے ہیں, بٹ خود ہمیں اپنی سیلف ریفلیکشن کی بھی ضرورت ہے کہ ہاؤ وی کین ٹیک دس ایشو مور سیریسلی. I'm guessing you will be a judge in few years and then we'll have you back here and grill you about this. اللہ اس سے بچائے. جی so I'll just open the floor to questions, اور آپ کا جو پہلے کامنٹ یا سوال ہے وہ میں لے لیتا ہوں اور اس کے بعد ہمارے پاس 10-12 منٹ ہوں گے سوالات کے لیے. میں کسی کا ٹائم نہیں دوں گا, صرف کہنا یہ تھا کہ میں اور صاحب ڈاکٹر بھی یہاں پہ آ کے بیٹھے تھے اسی وجہ سے کہ یہ جو نشستیں اور خاصتر میں یہ نہ ہم کریں. ہمیں سب سے پہلے تو کوئی جیسے رضا نے بات کی, ریما نے کہی شکایات درست ہیں اور ان میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں لیگل ایجوکیشن کو دیکھ رہا ہوں بار کاؤنسل میں سنس 2010 1-2 انٹرولز کے ساتھ. جو سکولز میں انٹیک ہے صلاح الدین وہ ٹھیک ہے, بچیوں کی میرٹ پہ آ رہی ہیں خواتین, لیکن وین اٹ کمز ٹو پروفیشن دیر از نو ڈسکریمنیشن, دیر از نو کوٹا. کوئی انٹرویوز میں روکتا نہیں ہے, امتحان میں نہیں کرتا. لائسنسنگ کی حد تک بھی ٹھیک ہے, اگر آپ نمبرز دیکھیں تو وہ نمبر ٹھیک ہے. بٹ واٹ ہیپنز وین اٹ کمز ٹو دا پریکٹس اور دا کورٹ رومز میں جب آپ ان کی پریزنس کیوں کم ہے؟ بار رومز کئی دفعہ بھرے ہوئے ہیں لیکن کورٹ رومز میں یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں. وائی اس میں ڈسکریمنیشن ہے؟ یہ وجہ ہے کہ کورٹ رومز میں ہمیں فیمیل لائرز کم نظر آتی ہیں. میں بالکل, یہ اوپن ہاؤس ہے آپ کی, ٹھیک ہے آبادی کے تناسب سے بار ایسوسیشنز میں نمبر کم ہے. لاہور میں اگر 12,000 میل لائرز ہیں تو شاید 1,500 یا 2,000 فیمیل لائرز ہیں. ہمیں اس کو ایڈریس کرنا ہے اور اس کے لیے میرے خیال میں یہ کیمپیننگ کی بھی ریما ضرورت ہے کہ ہم سب مل کے ایک کنجینیل ایٹماسفیئر دیں جس میں جو ہمارے فیوچر کی بچیاں سٹارز ہیں وہ آئیں اور وہ لٹیگیشن کو آپٹ کریں. ان کی پریزنس کورٹ رومز میں ہونی چاہیے, ہمیں وہ پوڈیم پہ نظر آنی چاہیے.
اب ہوتا یہ ہے کیونکہ ان کی وہاں پہ پریزنس نہیں ہے تو اپوائنٹمنٹس میں اپنے دل کی بات کر رہا ہوں. میں آج پورے یقین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس 20 اچھی کینڈیڈیٹس ہوں لاہور ہائی کورٹ میں فار ایلیویشن ان دا سپیریئر کورٹ, میں نہیں سمجھتا کہ اتنی اندھیر نگری ہے کہ کوئی ان کو روکے اور کہے ہم نے جج نہیں بنانا. ایڈریس اس کو کرے. ریما, میں آئی کین سٹ ود یو صرف اس بات پہ یہ ڈسکریمنیشن کے جی وہ ہیں, اور نظر آپ وکاس نے بھی ٹھیک کی کہ آپ کمپیریزن میں دیکھیں آپ کو 45 پلس کئی ایسے خوبصورت لوگ نظر آئیں گے جو کہ صرف سانس لینے کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ خود حیران رہ جاتے ہیں کہ یہاں تک کیسے پہنچے ہیں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اسے بیٹھ کے حل کریں, اور اس کے لیے ہمیں آپ کی ضرورت ہے. آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھے, ہم شروع کرتے ہیں اسے پاکستان بار کونسل کے لیول پہ اسے ٹیک اپ کرتے ہیں ایز این مین ایجنڈا آئٹم. جیسے آپ نے بات کی اٹارنی جنرل لکھا, مصدق ملک صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے, ججز اپوائنٹمنٹ کمیٹی جو ہے پارلیمنٹری کمیٹی, میں اس کو چیئر کر رہا تھا. میں نے خود 2 صفحے کی چٹھی لکھی چیف جسٹس پاکستان کو کہ آپ کوشش کریں. ایک چھوٹی سی سجیشن میں اور دوں گا کہ جو ایک اچھی انکلوژن ندا پچھلے سالوں میں وہ سبارڈینیٹ جوڈیشری میں فیمیل ججز کی ہے, اور وہ نمبر کافی انکریز کیا ہے. ہمیں ضرورت ہے اس کو بھی تھوڑا اور ان کے لیے ایٹماسفیئر بہتر کرنے کا, ان کی جو ڈیفیکلٹیز ہیں انہیں ایڈریس کریں. اور جب وہ ایلیویشنز آتی ہیں سپیریئر کورٹس میں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں کیونکہ وہ ٹاپ سینیورٹی پہ ابھی تک نہیں پہنچی. آئی نو 3-4 فیمیل ججز جو کہ سینیورٹی میں ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں 25, 30, 35 نمبر پہ بیٹھی ہوئی ہیں. دے آر ونڈرفل ججز. تو وہ کون سے بیریئرز ہیں جو ہم نے ہٹانے ہیں, اور جوڈیشری سے ہم بیٹھ کے بات کریں کہ وائی دے کانٹ بی ایلیویٹڈ, کہ کچھ شروع تو ہو, آغاز تو کرے یہ چیزیں. اور میں آخری بات پھر یہی کروں گا کہ ہمیں کورٹ رومز میں وہ کیا چیزیں ہیں جو رکاوٹ ہیں جن کی وجہ سے ہمیں کورٹ رومز میں پروفیشنلی ان کی پریزنس کم نظر آتی ہے, اور ایکسیپشنز آگے آ جاتی ہیں. آرڈنریلی ایک وہ کنجینیل کیسے کیا جا سکتا ہے, اس کے لیے ضرور ہمیں ریکمینڈ کیجیے گا. تھینک یو. Can I just say one thing? میں اینٹی ہراسمنٹ یا ہراسمنٹ کے اگینسٹ ایک ورک شاپ کرا کے لاہور ہائی کورٹ سے نکلی, اور ہم لاہور ہائی کورٹ کی ابھی وسینٹی میں ہی تھے, تو سامنے سے ایک اور میل کالیگ میرے چلتے ہوئے آ رہے تھے اور میرے پاس آ کے کہتے ہیں ماشاء اللہ. تو آئی مین یہ حال ہے کہ ماشاء اللہ جیسا مقدس ورڈ بھی جو ہے ہم اس کو ہراسمنٹ کے لیے یوز کرتے ہیں, اور پھر ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ خواتین عدالتوں میں نظر کیوں نہیں آتی. سو آئی جسٹ وانٹڈ ٹو پٹ اٹ آؤٹ. اینڈ آئی بی ریئلی گریٹفل کہ جو لوگ سوال پوچھ رہے ہیں وہ سوال ہی پوچھیں, بہت زیادہ لمبا کامنٹ نہ کریں. اگر کامنٹ ہے تو اس کو سوال سے مرج کر دیں جلدی سے. بہت شکریہ جی. پہلے تو آپ نے ریما نے وہ سیکس ورکرز اور دوسری ایگزامپل دی ہے, وہ ایگزامپل تو میں نہیں دے سکتا, لیکن میں نے بھی یہاں پہ جو پرسپیکٹیوز ہیں وہ 2 مختلف پرسپیکٹیوز آتے دیکھے ہیں, اور بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ جس طرح ججز کا حوالہ دے رہی تھی بالکل اسی طرح 2 بالکل سلائٹلی ملتے جلتے مگر مختلف پرسپیکٹیو آ رہے تھے. اور مجھے یہ بھی بڑا اچھا لگا کہ آخر میں خواتین کی یہاں پہ ہونے کی وجہ سے آرگیومنٹ جو ہے وہ ری فریم ہوتا چلا گیا, اور بہتری کی طرف, بہترین تو نہیں بن سکا مگر بہتری کی طرف آتا جاتا گیا. دوسری بات یہ جی کہ آئی میک مائی سیلف اویلیبل, آئی ووڈ لائک ٹو ورک ود یو. اور جو آپ نے کہا ہے, اور بالکل آپ نے بھی بالکل صحیح کہا ہے کہ لیجسلیشن کے اندر بہت زیادہ ضرورت ہے کام کرنے کی. سو آئی ووڈ لائک ٹو میک مائی سیلف اویلیبل. اگر آپ کچھ کرنا چاہیں تو ہم ضرور اس میں آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیں گے اور اس پہ لیجسلیٹ کرنا چاہیں گے. جو ایک چیز کچھ آپ نے جواب دے ہی دیا میرے سوال کا, وہ یہی تھا. ایک تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ خواتین کیونکہ نہیں ہیں اس وجہ سے نہیں آتی, تو میں یہ سوچتا رہا یہاں بیٹھ کے, اور آپ لوگوں سے جاننا چاہوں گا کہ یہ کاز ہے یا ایفیکٹ ہے. یعنی اگر لاکر روم کانورسیشنز آپ کریں گے باہر میں بیٹھ کے یا ماشاء اللہ کہیں گے تو کون آئے گا؟ تو وہ یہ تو ہمارے سب کے اختیار میں ہے نا. تو اگر تو یہ ایفیکٹ ہے تو اس کو ذرا اس پہ غور کیجئے کہ کس وجہ سے خواتین نہیں آ رہی, اور اس کو تھوڑا سا اگر ہم ریموو کر پائیں تو میرے خیال میں بہتری جائے گی. مگر یہ ضرور بتائیے گا کہ یہ کاز ہے یا ایفیکٹ ہے. اور دوسرا جو اہم سوال ہے وہ افرمیٹیو ایکشن کے حوالے سے ہے. یہ کوئی دنیا کی نئی چیز نہیں ہے افرمیٹیو ایکشن, یہ تمام باتیں ہم سن چکے ہیں کہ ہیں نہیں, اس وجہ سے آتی نہیں, اس وجہ سے میرٹ ہے, اس وجہ سے میرٹ نہیں. یہ گفتگو تو بہت پرانی ہے, یہ تو 1960 میں شروع ہو گئی تھی.
تو اگر باقی دنیا کے تمام ممالک جو ہیں وہ افرمیٹیو ایکشن کر چکے ہیں تو ایک یہ بتائیے کہ انہوں نے کیا کیا, جوڈیشری کے حوالے سے کیا کیا جس کی وجہ سے یہ افرمیٹیو ایکشن میں تھوڑی سی کمپنسیشن ہوئی, مکمل کمپنسیشن تو کہیں بھی نہیں ہوئی. اور پاکستان میں کیا چیزیں ہمارے آڑے آ رہی ہیں کہ ہم اس طرح کا افرمیٹیو ایکشن یہاں پر نہیں کر پا رہے. بس یہ دو سوالات تھے, ایک افرمیٹیو ایکشن کے حوالے سے اور ایک کاز اور ایفیکٹ کے حوالے سے. جی, سو 2 سوال ہم اور لے لیتے ہیں. خرم اور آپ کے پیچھے I can't see her anymore. جی, of course, then we'll take that question first. I don't want to be hauled up for contempt. میرا نام ایڈوکیٹ شبنم نواز ہے and I'm from Ahmedabad. I think I'd like to make a few comments and a few suggestions quickly. مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے جیسے ہم انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا نعرہ لگاتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک نیا نعرہ جوڈیشل ڈائیورسٹی کا لگانا ہوگا, اور یہ بہت ضروری ہے. سنس ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ وی آر ناٹ فٹ فار دا ہارڈ بال دیٹ از ریکوائرڈ ٹو سروائیو ان دا ماچو ورلڈ آف لا, اور بیکاز وی ڈونٹ بلانگ ٹو دا اولڈ بوائز کلب. سو اس کے لیے آپ کو کھڑا ہونا ہوگا اور یہ نعرہ لگانا ہوگا. اب میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی جو جوڈیشری ہے, دا کمپوزیشن آف جوڈیشری شوڈ ریفلیکٹ کمپوزیشن آف دا سوسائٹی in which we are living. So our society comprises of 51, or if I'm not wrong, at least 50% of women. So I believe کہ آپ کی جوڈیشری کو ایگزیکٹلی آپ کی سوسائٹی کے ساتھ جیسے وہ کمپرائز کر رہی ہے, آپ کی جوڈیشری کو بھی ویسا ہی ہونا ہوگا. اب اس کے ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ I denounce the processes through which names are recommended, because the names are kept secret. Women don't have access to those men clubs. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ there is lack of transparency, and that lack of transparency works for the detriment of women attorneys. اور آپ ہی کی طرح جیسے آپ کو ماشاء اللہ کہا گیا, میں ایک فل بلوم میں ایک زبردست قسم کا کیس آرگیو کر رہی تھی اور بالکل ایک فلو میں تھی, تو میرے ساتھ کھڑے ہوئے سینئر لائر, ان کو جب کوئی اور موقع نہیں ملا تو انہوں نے ہی جسٹ لکڈ ایٹ می اینڈ کہا کچھ زیادہ خوبصورت نہیں لگ رہی ہیں آج. تو میں نے ان سے کہا تھینک یو ویری مچ سر, بٹ لیٹس کنٹینیو ود آر آرگیومنٹس. انہوں نے سمجھا کیونکہ دی ادر somebody else would have been blushing there. So this is their way of pulling you back and all. So why do we need women judges in higher judiciary? Because women tend to judge differently from men. Please let's keep it in mind کہ ہمارے ہاں جب خلا ہوتی تھی تو رائٹ اوے ججز کہتے تھے اتنا زیور اتنا پیسہ واپس کر دو, اینڈ دین دیٹ وومن even if she had to live an immoral life would go and that sona which she had taken or not, your money back. quickly بس I'll finish it. جسٹس ارشاد کیسر صاحبہ آئیں, فرسٹ ان کا جو ججمنٹ آیا اس میں انہوں نے لکھا let the life spent by that woman with that man be consideration for khula. Now this is what we call judging differently. Thank you very much. Thank you. جی, میں 2 سوال اور لوں گا, خرم اور آپ کے. جی السلام علیکم. ایک تو پہلا سوال جو بار بار ہم بات کر رہے ہیں کہ جی ریفارمز لے کے آئیں, کانسٹیٹیوشن ریفارمز لے کے آئیں, لیجسلیٹو ریفارمز لے کے آئیں, آپ اس کا کیا کریں گے کہ وہ ریفارمز بعد میں کورٹس میں چیلنج ہوں گی؟ اور راولپنڈی بار جیسے کیس میں جہاں 18th امینڈمنٹ کو فورس کیا گیا ٹو برنگ 19th امینڈمنٹ. ون. The second question is Munir Bhatti case. You bring any reform, you bring legislative reforms, constitution reforms, what will happen? The Supreme Court will say it is against the independence of judiciary. We are the judges. We will decide the brotherhood, not anyone else, not the bars. I thought the Constitution allowed for positive discrimination in favor of women and children. So why would that be a legal argument? The process, if you will change the process, if you will bring diversity, how it will be tackled by the independence of the judiciary, by the judiciary itself. Okay. They consider it intervention. جس طرح پارلیمنٹری کمیٹی کو ٹوٹلی ڈسفنکشنل کر دیا منیر بھٹی کیس میں,
how to emerge that problem, how Chale, to resolve that problem. Thank you so much. Reema will respond to that. If you could just address these questions, please. And then we also have to get to the video message. So the shorter and, the more pithier the answers, the better. Thank you. देखिए, अगर आईनी तरमीम आ जाती है, वो चैलेंज होती है, सुप्रीम कोर्ट कैसे उस पर फैसला देती है, जब उसको विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट. अभी से मेरा नहीं ख्याल हमें उसके लिए घबराने की ज़रूरत है. सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है, अगर आप उसको भी देखें, उन्होंने कहा है कि मेजॉरिटी जजेस होने चाहिए जुडिशल कमीशन में. उन्होंने ये नहीं कहा कि जो बाकी रिप्रेजेंटेशन है वो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि वो कौन है. सो फॉर एग्ज़ाम्पल, बार की नुमाइंदगी है ना जुडिशल कमीशन में, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि एक की जगह दो हों और एक खातून को आप लाजिम कर दें कि एक जो बार की नुमाइंदगी करेंगी वो खातून होंगी. इस तरह की मेरा ख्याल है चीज़ें हो सकती हैं. तो अगर सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज होता है, वो देखते हैं वक्त आने पे कि किस तरह उसको डील किया जाएगा. दूसरी चीज़ ये, वेदर इट्स एन इफ़ेक्ट और अ कॉज, अगर हमारे लीगल प्रोफेशन में मी टू मूवमेंट हो, जैसे जैसे नाम सामने आएंगे, आप सब लोग जो हैं वो शायद बहुत ही आपको हैरत होगी. हमारे अदलिया में हरासमेंट, डिस्क्रिमिनेशन बहुत परवेसिव है और ख़ौफ इतना है. कुछ स्टडीज़ हुई हैं, तकरीबन 90 to 95% ख़वातीन जो हमारी अदालतों में पेश होती हैं, उन्होंने बताया है कि उनके साथ सेक्शुअल हरासमेंट होती है. तो अगर इतनी, और इसमें अकाउंटेबिलिटी कितनी है मुझे तो ख़ास नहीं मालूम कि किस तरह हरासमेंट को डील किया जाता है. मेरा नहीं ख्याल ख़ास अकाउंटेबिलिटी है. दूसरी चीज़ ये, आपने सवाल किया कि प्रैक्टिसिंग बुकला ख़वातीन नहीं है. मैंने साउथ अफ्रीका की मिसाल दी थी. 1996 पे वहाँ भी प्रैक्टिसिंग ख़वातीन बहुत कम थीं एडवोकेट्स. उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये नहीं किया पहले हम प्रैक्टिसिंग ख़वातीन की तादाद बढ़ाएंगे, फिर हम अदलिया में उनको शामिल करेंगे. उन्होंने कहा आपने पूल बढ़ाना है. तो जो प्रैक्टिसिंग नहीं भी थीं, एकेडमिक्स थीं, रिसर्चर्स थीं, उन्होंने उनको भी अलाउ किया कि वो भी कंसिडर की जाएंगी जुडिशल नॉमिनेशन के लिए. तो मेरा ख्याल है इस तरह के इकदाम लिए जा सकते हैं कि आप जो पूल है जिसमें से सिलेक्ट करते हैं जजेस, उसको बढ़ाया जाए. भारत में एक उनके आइन का एक शिक है कि सुप्रीम कोर्ट के जज डायरेक्टली एमिनेंट स्कॉलर्स अपॉइंट हो सकते हैं. पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ हमारा जो फोकस है वो सिर्फ होता है प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स पे. शायद इस कंसेप्शन को कि कानून सिर्फ वो समझ सकते हैं जो अदालतों में पेश होते हैं, शायद इसको भी बदलने की ज़रूरत है. बाकी सवाल, मैं उनके इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वाले पॉइंट पे बस ये कहना चाहूँगी कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद हैविंग अनफेटर्ड पावर एंड आर्बिट्री पावर, जैसे सलाउद्दीन साहब जिसके खिलाफ एडवोकेसी करते रहते हैं. ये जुडिशरी के अपने इंटरेस्ट में है कि वो इंश्योर करें कि पब्लिक कॉन्फिडेंस हो उनके फ़ैसलों पे आवाम को, और वो तभी आएगा जब वो जुडिशरी रिप्रेजेंटेटिव होगी. तो जस्ट बिकॉज हम इंक्लूजन की और डाइवर्सिटी की बात करें, दैट डजंट मीन कि इंडिपेंडेंस चैलेंज हो गई है. So that's what I want to say. But they need to. फिर हम कुर्द साहब को रिलीज कर देंगे. देखिए, हम जो बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ना, तो हम सदक साहब की खिदमत में अर्ज़ करना चाहेंगे, और हमारे इस दफ़ा तो हमारे अपने बार काउंसिल के मेंबर भी तारड़ साहब भी सेनेट में मौजूद हैं और पार्लियामेंट्री कमेटी में भी हैं जजेस वाली, और इस वजह से हम कई रेजोल्यूशंस पास करके हमने पार्लियामेंट के पास भेजे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास कि 19th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को ख़त्म करें. जो 175A है, इसके अंदर अमेंडमेंट लाएं, जुडिशल कमीशन के स्ट्रक्चर को बदलें और वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट की भी उसमें रखें, बार काउंसिल्स की तरफ से भी एक से ज़्यादा नुमाइंदा रखें और जुडिशरी से भी. तो ये हमारी जो है वो एक रिक्वेस्ट है कि, और इस हाउस की तरफ से भी कि 175A में अमेंडमेंट करें. ठीक है. So if you could please get to the video message, we're running over time already. Hello everyone, good morning, good afternoon, according to where you may be. My name is Dorothy Estrada Tank. I'm a member and currently vice chair of the United Nations Working Group on Discrimination Against Women and Girls. Thank you so much to the Asma Jahangir conference organizers. This conference centered on challenges to human dignity,
And in that context, I would like to speak today about mainstreaming gender equality in the judiciary as requested by the organizers. And I would like to start by referring to the analysis that has been made from the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and different bodies, including the treaty bodies, the CEDAW committee, as you know, dedicated to ensuring and supervising compliance with the UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, and then the special procedures, such as the UN Working Group, of which I have the honor of forming part. So what we would have to say in first instance as to gender equality in the judiciary is that it derives from the right to gender equality in general, right? The right to gender equality between women and men, between boys and girls, that is enshrined as a human rights in the CEDAW Convention and other instruments as part precisely of the human dignity, our shared human dignity, which is reaffirmed in the Universal Declaration of Human Rights and all human rights instruments and standards. And in this sense, the gender equality in the judiciary as derived from the right to gender equality in general has been addressed from different instances. I would say that one of the first ones and most important ones that has been used as a door of entry to gender equality in the judiciary is the issue of gender-based violence, and particularly violence against women and domestic violence, and the way judicial bodies have approached this problem, this human rights violation, this specific form of discrimination. And in this sense, we have seen, and the Office of the High Commissioner has highlighted, that there needs to be, of course, a gender-sensitive approach to this, a view that enshrines equality in the approach that the judiciary takes to these issues, devoid of gender stereotypes. For instance, that women are exaggerated, or that they want to harm the spouse, the man, the male partner, or that they want to prejudice the children against the father, and so on and so forth. These stereotypes that we see sadly reproduced time and time again in different sentences and judgments regarding violence against women and domestic violence. The High Commissioner has also signaled that more analysis is needed in terms of the potentials and limitations of justice processes based on customary law. So we know that many countries allow for justice to be applied on the basis of customary law. If we think, for example, of the recognition of the right to self-determination of indigenous peoples in different countries in Latin America and different countries in Asia, as well as you may know that hold different customary systems. And while certain customary norms are to be upheld, for instance, as part of the right to indigenous self-determination, the Office of the High Commissioner, as I say, has indicated, has highlighted that we also have to be aware of possible forms of gender-based discrimination that may exist, of course, not only among indigenous or traditional communities. It exists in all societies, but we have to be careful that not by upholding customary law, we may be endorsing certain traditions or oppressive practices. And of this, we have to be careful, of course, of having a respectful intercultural dialogue between indigenous peoples and members of the majority groups in society. And of course, there's also a very strong a very strong movement or movements within indigenous peoples and customary communities or custom-based communities to also, of course, enshrine gender equality and try to ensure it in the judiciary or in different forms of informal
practice of justice within communities, but this is something that needs to be explored more and where more research is needed. So I would signal it within the context of this conference as something that we may engage in more dialogue in. It's also interesting to note that comprehensive interventions have also been requested or recommended by the Office of the High Commissioner to address both the causes and the impact of domestic violence. And this can be done not only through the judiciary, but definitely through the judiciary as one of the actors to address root causes of violence. And this means approaching the subject, as I mentioned, without gender stereotypes, looking at human rights instruments that endorse gender equality, to which the judiciary, as one of the powers of the state, is obliged to in terms of international human rights law. Another element, another dimension to address is to also look at the role of men and boys in ending domestic violence, and this can also be approached from the judiciary in terms of trying to ensure more gender equality within the family. And the UN Working Group on Discrimination Against Women and Girls, in one of its annual reports that, as you may know, is one of our obligations to present an annual report centered on the theme of our decision, of our choice, with informed by all the information, the documentation, the feedback we get from different actors, including civil society actors. And one of those annual reports was dedicated to equality and non-discrimination in family and social life. So, of course, gender equality, while we may see it expressed and also gender inequality in certain decisions by the judiciary, of course we can trace a line back to family and social life and patriarchal societies and structural patterns of discrimination. And if we want this to change, including in the judiciary, we have to also change these cultural patterns in family and social life, and to ensure that women and girls can participate in public and political life, to also have more egalitarian views and the views of human rights of women to be enshrined in the judiciary. And this means involving also men and male accountability into the dialogue and into the relationship. I'd also like to highlight that there have been different manuals and guidelines that have been drafted and that have been issued by different bodies, the UN Office of the High Commissioner for Human Rights included, but also the Council of Europe. And I'm sure many of you may know also at the more local or regional level examples in this direction. And I'd just like to mention that there's a gender stereotyping and judiciary a workshop guide. This is the title of a guide issued last year in 2020 by the UN Office of the High Commissioner for Human Rights, that you may be interested in consulting when trying to find practical ways and specific recommendations on how do we work to ensure gender equality and avoid harmful gender stereotypes in the judiciary. There's also a guide in that sense in Spanish for those of you who may be working or have partners with your different networks that are working in the region, and also on eliminating judicial stereotyping. So I can send these links to the organizers. I'd be glad to, for those of you who may be interested in consulting them. So all of this is related, as we are saying, to the right to gender equality and the right to equality, more generally speaking, in international human rights law, but also to another fundamental human right, which is access to justice. The right of access to justice of women and girls, the right to be judged on equal terms. Well, first of all, the right to have access to the judiciary. That's the first step, of course, and we know that there are many structural obstacles for women and girls to reach the judiciary, judicial institutions, from the geographical location of those institutions, from gender stereotypes, which
consider that women should be left to the so-called private sphere or inside the home, and who shouldn't actually perform what are considered public activities, and much less claim their rights, which may be seen as a rebellious or subversive attitude. So the first aspect to ensure, and it's a state obligation, is to guarantee that women and girls can actually surpass these obstacles and to actually eliminate these obstacles, both in the law and in practice that there may be, so that women may access the judiciary. And then once they are involved in a process claiming their rights, or as accused parties as well, they have to be ensured that that their issue is going to be considered by the judiciary with equality, without gender stereotypes, and with a view to reaffirming human rights and even to subverting patriarchal considerations, and to also building a culture of equality and of respect of human rights of women and girls. In this sense, our working group on discrimination against women and girls, which is a special procedure within the UN mechanisms to protect human rights, this working group is formed by 5 experts from different parts of the world, from all geographical representations. The current chair of our working group, Melissa Upreti, is actually from Nepal, so from the area. In my case, I'm originally from Latin America and the Caribbean, and so on. We have one from Europe and the Western group, another representative from Eastern Europe, and another from Africa. Once we are elected by the Human Rights Council, we of course look at cases from all over the world, not only from our original region where we are from. And as I said, we issue annual reports, and we also carry out visits to countries. And in those visits, official visits to countries, we have expressed the importance of judicial independence and of ensuring gender equality in the judiciary. For example, in processes of transitional justice, when there is a society that is emerging from a situation of conflict or from an authoritarian regime, women's rights, this is also a chance for women's rights to be pushed forward and to be ensured in the judiciary through different specific considerations. One I already mentioned, which is how we address different forms of violence against women, including sexual violence, economic violence, domestic violence, psychological violence, and to ensure that there are rules that forbid these conducts, and that perpetrators are brought to justice and victims are helped and are addressed with equality. And this we have recommended in different official visits to different countries from different parts of the world: Romania, Honduras, Poland, Chad, Samoa, Kuwait, Hungary, even the US, and this may be interesting to highlight as well, the US, that is not a party to the UN Convention on Elimination of Discrimination Against Women, but that we as working group have the possibility within our legal mandate as established by the Human Rights Council to actually look at all countries that are part of the United Nations Charter, not only countries who are part specifically to the CEDAW Convention or to specific human rights treaties. And we also have the advantage of being able to look at these issues from the broad perspective of addressing all human rights norms applicable to women and girls, including in the aspect of mainstreaming gender equality in the judiciary. So we will look at the CEDAW Convention, but also the UN Convention on the Rights of the Child, the UN Convention Against Torture, the Convention Against Enforced Disappearances, the Convention on Rights of Persons with Disabilities, and pick and intertwine from there the different norms that refer to different situations that women and girls encounter in the judiciary, and how to try to ensure gender equality and eliminate these gender stereotypes. As you may know, this has also been part of the recommendations that our
sister procedure from the CEDAW committee has recommended in individual communications and in situations that have reached the CEDAW committee concerning precisely gender stereotypes that affect the way women are being addressed in the judiciary. And in this sense, I would recommend for those of you interested to look at the case of Ángela González Carreño against Spain. Particularly, there are many interesting cases, but in that there's a specific recommendation to Spain to incur in training to the judiciary, to elaborate and to draft protocols to train investigative authorities and also judicial authorities on how to eliminate gender stereotypes and how to incorporate a human rights perspective and a gender perspective into their work. So right now we don't have time to go into the details of that, but it's a case of violence against women, and the result of the recommendations by the CEDAW committee are not only addressing the individual situation of the woman and her daughter, but actually the more structural patterns, and recommending transformative reparations that look at the institutional obstacles that Ángela and her daughter found in the system. So this is an interesting case that is now also being applied in Spain in terms of these trainings and working with the judiciary, with women's groups and NGOs dedicated to these issues. And lastly, I would say that it's important to also look at gender parity in judicial bodies. The UN Working Group has highlighted that gender parity is an indicator of gender equality, and that it is advisable, and that, of course, in societies, in all the world, women are half or more than half, a bit more than half of the population, and this should also be reflected in the judiciary. This is not to say that this will be a guarantee for gender equality and human rights of women to be put forward, but it is a necessary pre-requirement to actually bring women's issues. It opens a door to the possibility to bring women's rights issues to the fore in a more constant way, and to change the terms of the dialogue and the dimension and the way judges analyze issues before them. So I would signal these different suggestions, recommendations, documents that I would also recommend looking to more in depth, and what the UN Working Group and other bodies have done in this respect in more detail in our webpage and what we are doing. And I'm sure all of you are documenting and working on these issues. We look forward to maintaining a dialogue in this sense. Our 2022 report is going to be on girls and young women's activism, and we have consults in the weeks to come. On 23rd November with the MENA region, in the coming days for the Asia Pacific region, and we can also let you know, and we look forward to maintaining this dialogue. And I thank you once again on my own behalf and that of the UN Working Group on Discrimination Against Women and Girls for your attention, and I wish you all success in this conference. Thank you very much.